show me your passport. ما تخپل پاسپورت وخیا. Any question? سوال. She is ready to teach. هغه پړاوخلو ته تیار ده. We all are ready. مونږ ټول تیار یو. Where is your passport? ستا پاسپورت چرته دی؟ Yes, I am ready. او زه تیار یم. Are you ready? آیا ته تیار یې؟ I have my passport. زما سره زما پاسپورت دی. Anything else? نور څه؟ What can I do for you? زه ستا دپاره څه وکم؟ I hope. زما امید دی. Or I hope. زه هیله لرم. I will remember you. زه به تا یاد ساتم. I am very sorry. ډیر افسوس دی راته. I am not really interested. زما واقعي د دې سره دلچسپي نشته. I am very sorry for that. ما ته د دې دپاره افسوس دی. I am so sorry to hear that. په دې اورېدو راته افسوس دی. How terrible. څومره د یرې. What a pity. څومره د خفګان خبره ده. Very good. ډیر ښه. What a shame. څومره د شرم خبره ده. What break. څه مات شو. Excellent. ډیر ښه. What a lovely. څومره ښکلی. What did you break? تا څه مات کړو. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.